Good evening, all. Okay, tonight we are going to discuss module 5. Okay, module 5. So you can open your module there. Coba dibuka modulnya sana, module 5. Because actually we are going to discuss module 3 and 4 next Sunday, right? That's your homework. Okay, that's your discussion. Okay, now we are going to discuss module 5. It's about infinitives and gerunds. Okay, you can say that gerunds are infinitive. Okay. Okay, first, okay, now let's talk about to infinitive and bare infinitive. Okay, you can while you see the slide, you can also open your module page 5.2. Okay, 5.2, introduction to infinitives and gerunds. Okay, here we are going to discuss first to infinitive. Okay, so for example, I want to eat something. So to infinitive means preposition to combined with verb infinitive. Okay, so to eat. Okay, you see that I want to eat. So I want, because it is impossible to combine want and eat. That's why we need to here. Jadi kalau wants, kalau misalnya saya ingin makan, so here we cannot use both verb, two verbs directly together. Kita nggak bisa menggunakan kata kerja dua secara bersamaan. That's why we need to here. So that's why it is called to infinitive. Okay, so I want to eat. Saya ingin makan. So it means that want adalah kata kerja, eat adalah kata kerja. That's why we need to here. Okay, and then you can see that this is verb and to infinitive. Okay, ini namanya kata kerja to infinitive. Ini kata kerja utama. Okay, now the second is about bare infinitive. Okay, while we're going to continue to discuss bare infinitive, you can see your module page 5.2, bagian A, infinitives. Okay, let's see. Infinitive adalah kata kerja bentuk pertama dengan menggunakan atau tanpa menggunakan to. Dengan menggunakan atau tanpa menggunakan to. So it can be that's why katanya infinitive adalah kata kerja bentuk pertama dengan menggunakan atau tanpa menggunakan to. Dengan menggunakan to it, right? Okay, and then here, okay, we can see that, okay, dan tanpa menggunakan to itu namanya bare infinitive. Okay, tanpa menggunakan to, bare infinitive. Bare itu artinya without itu namanya seperti barefoot, kaki yang telanjang, istilahnya tanpa menggunakan apa-apa. You know that it's the synonym of bare is naked. Okay, jadi bare infinitive maksudnya kata kerja tanpa menggunakan to. Okay, so there are two kinds of infinitive, to infinitive and bare infinitive. Okay, you can see the example. I saw him cry yesterday. This is verb and this is bare infinitive. So the position of bare infinitive actually after verb, but there is like object here. Okay, I saw him, saya melihatnya, cry yesterday, menangis kemarin. Okay, so although this is yesterday, but we still use cry here, verb 1. So bare infinitive adalah kata kerja bentuk pertama tanpa menggunakan to. Why it is still in verb 1 form? Kenapa masih dalam bentuk kata kerja pertama? Because the position atau posisinya, fungsinya di sini adalah sebagai bare infinitive. Okay,
Oke, jadi yesterday di sini relate to yesterday. Oke, jadi bare infinitive di sini adalah kata kerja bentuk pertama. Jadi nanti if you're going to maybe next semester you will know about bare infinitive to infinitive. We will discuss about that. So this is about to infinitive. Oke, jadi coba dilihat sekali lagi. Infinitive adalah kata kerja bentuk pertama dengan menggunakan atau tanpa menggunakan to. Jika infinitive menggunakan to, itu disebut to infinitive. Jika infinitive tanpa menggunakan to, it is called bare infinitive. Bisa? Halo, bisa? Bisa ya? Jadi itu infinitive ada nanti kalau misalnya kalian temukan di buku yang lain ada namanya to infinitive, ada bare infinitive. Jangan bingung lagi apa sih bare infinitive ini. Di buku-buku yang lain kalian bisa temukan itu bare infinitive. Okay. Okay, now let's talk about again to infinitive. Okay. Here some verbs. Ini ada beberapa kata kerja. Okay. So, to infinitive is usually used after the above verb. Jadi, to infinitive itu biasanya digunakan setelah kata kerja berikut ini. Oke, setelah kata kerja yang ini. Itu biasanya, this is the common. Ini yang general, yang biasa, yang umum. Contohnya, I agree to cooperate with them. Jadi, agree to. Nanti kalau dalam soal-soal TOEFL, we can find this. Di dalam soal TOEFL banyak kita temukan ini. Oke. Jadi posisi to infinitive, posisi to cooperate after this verb, setelah kata kerja yang ini. Okay. And then here verb and this is to infinitive. Jadi to infinitive ini juga kata kerja, tapi kata kerja disebut dengan kata kerja to infinitive. Tetapi sometimes we don't need to say kata kerjanya, just say to infinitive. Okay. Okay, now he wants to buy this computer. So you see that he wants to buy. So jadi kalau kita kata kerjanya diawali dengan to, ini harus kata kerja bentuk pertama atau dengan ini namanya bare. Okay? Jadi without to namanya bare, right? But kalau kita tambah itu disebut dengan to infinitive. Jadi kata kerja setelah to itu harus kata kerja bentuk pertama, to buy. Okay? Tanpa s, tanpa ing. Okay? You see that? Itu yang disebut dengan to infinitive. You see here? Okay. Jadi I agree to cooperate with them. Okay, wait. Okay. Jadi posisinya sometimes misalnya I decide to go. Okay. I pretend to. Okay. Okay. I want to study. Okay. I want to study. Okay. I promise to come. So to infinitive kita gunakan setelah kata kerja yang ini. Okay, next. Now bare infinitive. Okay. So here are some verbs. Okay. So bare infinitive is usually used after the above verb. Jadi ada beberapa kata kerja tertentu. Okay, yang kita gunakan. Oke, jadi setelah kata kerja ini biasanya bisa kita gunakan bare infinitive. Oke. See, this, observe, watch, hear, feel, smell, make it. Oke, coba let's see page 5.3. Coba dilihat halaman 5.3. You see the table 5.2, tabel yang 5 bagian 2. Oke. Coba let's see the example number 4, contoh nomor 4. The teacher asked him to sit down. Okay? The teacher asked him to sit down. Okay? Okay, now do you still remember? Okay, let's
Okay, now let's see the example in the slide. Okay, my slide. She showed him steal your purse yesterday. Bisa dilihat di beda. Can you see the difference there? Lihat contoh nomor 4. The subject is the teacher. After the teachers ada verb ask him. Setelah S ada him, right? Ada him. Dan setelah him ada to sit down. Okay, to sit down. Here setelah him itu adalah bear infinitive. Jadi setelah kata kerja yang ini, she, notice, observe, watch, hear, feel, smell, make, let. Okay, we need to use bear infinitive. Contohnya, example. Okay, where's my whiteboard? Okay. Oh enggak, it should be yang pertama. Namanya bear itu tanpa diubah. Bear itu artinya kalau in our daily life it is called telanjang. Okay, without using anything. Okay, banyak pernah dengar barefoot? Barefoot itu kaki yang tidak pakai sandal atau kaki telanjang. Okay, kaki ayam istilahnya. You know that? Okay. Pernah nggak kalian sering dengar I will let you know? Okay, diingat dulu, dicatat ini I will let you know. Pernah nggak, tahu nggak ini? Sering lihat kan? Okay, ini diingat ya contohnya I will let you know. Now let's see to see the PPT. Saya akan memberitahukanmu. Let me know, please let me know. Okay. Okay, you can see here let. Okay, you can see let here, right? So let, okay. So it is different from dari contoh nomor 4 di bukumu halaman 5.3. I ask him to sit down. Jadi ask diikuti oleh to infinitive. Jadi you have to remember this verb. Jadi kalian harus mengingat kata kerja yang ini. Setelah kata kerja ini harus diikuti bear infinitive. Okay. Bisa? You know? You get it? Oke, jadi kalau bear infinitive ini nggak ngaruh. There is no effect of this. Namanya juga bear infinitive. So the first is you have to know the definition. Apa itu definisinya? Katanya bear infinitive berarti kata kerja yang tidak diubah, yang tidak berubah, yang asli. Oke, yang asli berarti tidak ada perubahan, tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan. Oke, itu namanya bear. Kalau to infinitive, kata kerja oke. Jadi pertama, oke, kalian harus tahu konsep infinitive. Infinitive itu kata kerja bentuk pertama, oke. So there are two kinds of infinitive. Ada dua macam infinitive. Yang pertama itu to infinitive. To infinitive itu berarti itu kata kerja bentuk pertama yang menggunakan to atau yang diawali oleh preposisi to. Okay. The second infinitive is bare infinitive. Okay. Jadi bare infinitive ini adalah kata kerja bentuk pertama yang diletakkan setelah kata kerja utama. Okay. Ini namanya main verb atau kata kerja utama. Ini namanya bare infinitive. I will let you know. Okay. Please let me know.
Pernah kan? Please let me know. Oke. Jadi posisi dari bare infinitive ini biasanya setelah indirect object. Misalnya setelah objek dari kata kerja utama. Oke, setelah objek dari kata kerja utama. Coba contohnya dulu ya, dilihat ya. Coba dicatat dulu contohnya. Di situ buat catatannya. Oke. Oke, coba dicatat. Please write down the first example is I will let you know. Oke. Dibuat catatannya di situ ya. Miss buat dulu di sini ya. Oke. Where's my whiteboard? Okay, I will let you know. This is number 1. Okay, this is number 1. Okay, now number 2. Okay, she wanted, okay, to sleep a few minutes ago. Okay, number 3. Okay, number 3. Okay, I saw him cry yesterday. Okay. 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 Okay, now let's see the example. Number 1. Oh yeah, cry. Thank you. Okay. Okay, now let's see these sentences. Okay, number 1, I will let you know. Okay, saya akan memberitahukanmu. Artinya ini, let itu sebenarnya artinya memberikan. Oke, pernah dengar let us go. Oke, let us go. Oke, jadi ayo, bisa memberitahukan. Jadi di sini pengertiannya I will let you know, saya akan memberitahukanmu. Oke. You see this, let is verb 1. Okay, I will let you know is verb 1. Okay, so this is called bare infinitive. This is called verb. Okay, and the second, number 2, she wanted to sleep a few minutes ago. Okay, wanted is verb 2. To sleep is to infinitive. A few minutes ago ini adalah the adverb of time of past tense. Okay, jadi to infinitive ini tidak ada hubungannya dengan the kind of tenses, jenis tensesnya. Jadi namanya juga to infinitive. So to infinitive here, okay, to infinitive, to, okay, to infinitive here, you can see, enggak, ini whiteboardnya, kalian nggak bisa ngeliat whiteboardnya. Okay. So to, jadi to plus sleep. Jadi sleep ini adalah infinitive atau disebut dengan kata kerja bentuk pertama. Infinitive. Okay, you see this? Okay, number 2. Yeah, that's correct. To go, to eat, I want to eat. Okay, jadi walaupun tensesnya kan, misalnya saya tadi pengen makan loh, I wanted to eat a few minutes ago. Okay, rupanya dia nggak jadi makan. That's why seperti ini, she wanted to sleep a few minutes ago. Maybe a few minutes ago she wanted to sleep, but okay, to sleep here to plus kata kerja bentuk pertama. Okay, now
Oke, nomor 2 bisa ya? Oke, bisa ya. Jadi now number 3. Now number 3, I saw him cry yesterday. So itu adalah bentuk kata kerja kedua because this tense is in past. But here we use kata kerja bentuk pertama. Ini namanya infinitive atau lebih tepatnya it is called bare infinitive. Jadi posisi bare infinitive ini adalah setelah objek dari kata kerja. Ini subject, predikat, object, and then bare infinitive. Cry. Okay, now let's see the example 4. Okay, contoh nomor 4-nya itu pada halaman 5.3. Okay, the teacher asked him to sit down. Okay, the teacher asked him to sit down. Okay, kenapa ini pakai to? Kenapa ini pakai to infinitive, not bare infinitive? Why? Iya, I saw him cry yesterday. So-nya itu verb to karena tensesnya itu adalah past tense. Dari mana kita tahu? Dari kata keterangan yesterday. Nomor 4-nya, I wanna ask you, why we use to infinitive here instead of bare infinitive? Why we use to sit down? No. Bisa dilihatkan kalimatnya nomor 4 itu the teacher asked him to sit down. Okay, so why we use to sit down there? Ini kan bentuk pas juga ini they ask. Why? You can see that. Kenapa? No. Why we use bare infinitive here? Why we use to infinitive here? Why? Iya. Apa? What's the reason? Kurang tepat. Udah benar tapi kurang tepat. Oke, now you coba dibuat catatannya di situ ya, Dek, yang keempat ini ya. Udah dicatat contoh yang keempat ini? Oke, sudah dicatat ya. Now we come to my PowerPoint. We see the PowerPoint. Oke. Oke, now let's see. Oke, coba kita lihat slide dari to infinitive dulu. Oke. What's wrong with this? Kenapa lambat kali nih? Oke. Oke. Wait. Be patient. Jadi, so there are some verb. Ada beberapa kata kerja yang
Okay, you can see this, remember this. Jadi to infinitive is usually used after the above verb. Jadi to infinitive ini digunakan harus setelah kata kerja yang ini. Ada kata kerja, mana tadi kata kerja yang kita gunakan contoh nomor 4? Ask, not ask, ask, right? You see that? That's why we use to infinitive. Slide 3. Okay, ada agree, over, decide, appeal, forget, fail, promise, tell, refuse, seem, plan, attempt. No. Listen. Jadi kita menggunakan to infinitive setelah kalau kita menggunakan kata kerja yang ini. Yang di table. You know that? Iya, so after misalnya saya ingin makan, I want to eat, right? Atau dia ingin tidur tadi, she wanted to sleep. Okay? Nggak ngaruh, walaupun ini bentuk kedua, there is no effect. Okay, tidak ada pengaruhnya. Iya, misalnya ini kan, you see this, I agree to cooperate with them. Agree-nya bentuk past, bentuk kedua, okay? Bentuk past lah, jangan bentuk kedua, bentuk past, okay? Bentuk past. Jadi that's why we use to here. Okay. So you know that the reason? Bisa ya? Oke, jadi setelah kata kerja, no, to infinitive ini nih contohnya, to cooperate. Jadi to infinitive ini digunakan, okay, setelah kata kerja yang ini. Oke deh, oke, that's correct. Now listen to me. Coba buat dulu, terjemahkan dulu ini. Please translate this. Dia menolak untuk pergi dengan saya. Listen to me. Dia menolak, dianya, okay, dia perempuan, dia menolak untuk pergi dengan saya. Oke, dia menolak untuk pergi dengan saya. Untuk pergi dengan saya. Oke. Oke, kalau untuk itu, kalau untuk misalnya untuk komunikasi, misalnya untuk itu we use reviews, menolak. Berarti ya, she refuses to go with me. Yeah, that's correct. You know that now. Bisa mengerti sekarang kan? Jadi refuse-nya pakai s karena dia subjeknya the third singular, orang ketiga tunggal. Karena juga tensesnya bentuk present. Oke. Reviews. Kalau dia bentuk past pakai s. Karena kata why? Because first the subject is the third singular, she. And then the tense is present. Kalau tensesnya bentuk past, refuse-nya ditambah di belakang, refused. Oke, bisa ya? Oke, Miss chat di itu ya. Buka whiteboard
taking the time. Okay, refuse. Okay, kalau dia bentuk misalnya she refuses to go with me now. Okay, no, karena masuk miss sekarang. Oke, karena pas kamu ngomong di situ kejadian yang berlangsung. Kalau misalnya she refused to go with me yesterday. Okay, you see the difference? Jadi to infinitifnya nggak ngaruh. Okay, the chat box. Udah bisa ya? Oke, jadi to infinitive itu kita gunakan setelah kata kerja yang di dalam box. Oke. Now, sekarang seperti ini, he wants to buy this computer. You can see this want, okay, to buy. So here to buy to plus kata kerja bentuk pertama atau kata kerja infinitive disebut dengan to infinitive. Okay. Okay, now let's see bare infinitive. Coba dilihat contoh bare-nya tadi itu yang mana? Yang I saw him cry. Kenapa dia jadi kenapa dia pakai, sudah tahu alasannya? Do you know the reason? Yeah, I saw him cry yesterday. So, bukan saw, so. I saw him. So itu bentuk kedua dari she, show. Okay. Bisa ya? Karena ini tensesnya bentuk past, because the tense in past form, right? Jadi ini bare infinitive still ini tidak ada pengaruhnya dengan bentuk tensesnya. Sama dengan to infinitive tadi, tidak ada pengaruhnya. Jadi ingat, remember, there are two kinds of infinitive. The first is to infinitive. The second is bare infinitive. Jadi to infinitive. Okay. Jadi coba perhatikan contoh nomor 4. The teacher asked him to sit down yesterday. Sekarang coba lihat contoh yang di slide. She showed him steal your purse yesterday. So, what is the difference? Kenapa di sini pakai steal? Kenapa di dalam buku pakai to sit down? Who knows? Coba lihat contoh nomor 4 di buku, page 5.3. The teacher asked him to sit down. Ini she show him, padahal ini sama-sama him. Posisinya sama-sama setelah objek him, okay? So, why here, kenapa di bukunya pakai to sit down, di slide pakai steal? Iya, apa alasannya? Alasannya kurang tepat deh. No, what is the reason? Gimana ngomongnya? Iya, okay, listen. Because the verb, kata kerjanya adalah menggunakan ask. Oke, karena kata kerja yang di sini pakai ask. Di sini kata kerjanya pakai show. Jadi kalau kata kerjanya pakai show atau see, notice, observe, watch, hear, feel, smell, make, let, kita menggunakan bare infinitive. Tapi kalau kata kerjanya menggunakan want, ask, begin, bring, dia menggunakan to infinitive. Setelah objek.
Coba let's see contoh nomor 5. Contoh nomor 5 in your module, in your textbook. He lets the students play in the classroom. The students itu situ objek. Jadi okay, listen. Kata benda, jadi kata benda setelah objek itu, setelah kata kerja itu disebut objek. There are two kinds of object, direct object and indirect object. Kalau indirect object itu kata kerja yang tidak langsung mengalami penderitaan. Ciri-cirinya kita bisa menyatukannya dengan to. Misalnya, okay, misalnya contohnya, I buy some books every month. I buy some books to him every month. Okay, I buy some books. Jadi some books itu adalah direct object. Him itu adalah indirect object. Kita bisa ubah posisinya. I buy him some books every month. Him di situ tetap indirect object. Some books di situ adalah direct object. How can we differentiate? Bagaimana kita bisa membedakan antara direct object dan indirect object? Bagaimana caranya? Tidak selamanya, not at all. Oke, ciri-cirinya, kalau itu ciri-cirinya adalah kata indirect object itu bisa diawali dengan to. Nama juga indirect, tidak langsung, berarti kita bisa menggunakan penghubung atau preposisi. Jadi before indirect object we can put preposisi to. Jadi listen, dengarkan contohnya ya. Oke, Miss di chat ya. I buy him. Oke, I buy her some books every day. Okay, I buy some books to him every. Oke, pakai every month aja deh. Every month is logic. Oke, I buy him some books. Okay, every month. Okay, see the difference? Miss ulangi lagi. Coba. I buy some books to him every month. I buy him some books every month. Jadi kalau indirect object itu harus bisa diawali dengan to. Artinya saya membelikan beberapa buku. Saya membelikan beberapa buku kepadanya setiap bulan. Saya membelikannya beberapa buku setiap bulan. Itu artinya kalau bahasa Indonesia. Saya membelikannya, artinya membelikan untuknya. Jadi tuh di situ artinya untuk atau kepadanya. Kepada, untuk atau kepada. Bisa ya? Kenapa tadi sampai ke direct sama indirect object ya? Oke. Iya, jadi now let's see this. Saya Miss mau buat lagi.
she plans to give him some novel. Okay. Coba diperhatikan, she plans to give him some novel. Okay. Coba diubah indirect sama direct. Mana di sini indirect object? Indirect mana? Him, indirect. Biasanya posisinya, okay. She plans to give some novel to him. Okay, bisa ya? Jadi kalau indirect object itu ini bisa kalau kita ubah posisinya. Tadi kan posisi pertama she plans to give him some novels. Jadi okay, kita bingung, we are going to identify, kita mau mengidentifikasi yang mana di sini direct object sama indirect object. Caranya, the way is, okay, we have to put to before one of the object. Misalnya, okay, misalnya pertama-tama nih belum tahu, you don't know about direct and indirect. Misalnya kalian tidak bisa, you cannot differentiate which one is direct, which one is indirect object. Caranya, pakai preposisi to sebelum object. Okay, misalnya she plans him to some novels. Cocok nggak? Does it make sense? She plans to give him, okay, she plans to give him to some novels. Masuk akal nggak? Does it make sense? Oke, pretend, pura-pura. Oke, suppose, andaikan kamu belum tahu tentang direct sama indirect. Yang kedua, oke, kamu coba lagi. She plans to give him some novels. Oke, she plans to give some novels to him. Jadi dari sini kita bisa we can identify that him is indirect object. How do we know? If we want to kalau kita ingin memasangkan to pair object dengan one of the object dengan preposisi to. Jadi kalau preposisi to, okay, is suitable atau match atau cocok dengan objek, berarti itu adalah indirect object. Jadi objek itu ada dua, direct sama indirect. Enggak apa-apa, di sini ini namanya preposisi. Ini namanya ini to him ini adalah object of preposition. Oke. Ini preposisi, ini objek. Oke, object of preposisi, objek dari preposisi to. Oke. Let me check some example. You get it? Bisa? Bisa ya, direct sama indirect ya. Jadi dalam writing kalian harus bisa. Oke, bisa ya. Now lihat kembali ke slide. Let's see. Oke. Mari kita discuss ke bare infinitive lagi. Jadi sudah tahu ya. She saw him, steal your purse yesterday. Dia melihatnya mencuri, dompetmu kemarin. Coba lihat contoh nomor 4 tadi. Nomor 4. Jadi contoh nomor 4. Kenapa dia menggunakan to sit down setelah objek? Karena dia menggunakan kata kerja yang digunakan, kata kerja utama adalah as. Jadi kalau kata kerja utama as, dia harus diikuti oleh to infinitive. Sekarang nomor 5. Let's see number 5. He lets the students play.
Play di situ adalah bear or to. Play. To infinitive or bare infinitive? Bare infinitive. Why we use bare infinitive here? Because the verb used, the main verb, kata kerja utama atau kata kerja utama setelah subjek menggunakan let. You see the list of the verb. Jadi list kata kerja yang ini, yang di dalam box ini adalah kata kerja yang kita pakai. Setelah kata kerja ini kita harus menggunakan bare infinitive. Bisa ya? Jadi contoh nomor 5 itu sama dengan contoh yang ada di dalam slide structure-nya. She watch TV itu adalah ini kalimat biasa. Jadi di dalam kalimat itu kalau ada dua kata kerja berarti yang kita gunakan itu to infinitive atau bare infinitive. Ini namanya simple. Ini watch ini adalah main verb. Misalnya dia melihatnya bermain sepak bola. Dia melihatnya, She watch him play soccer. Bisa? Misalnya she kenapa dek? She watches him play soccer. Soccer on TV. Bisa? No, namanya juga bare infinitive. Tidak ada perubahan. Jadi to infinitive dia to plus kata kerja bentuk pertama. Kalau bare infinitive itu adalah kata kerja bentuk pertama. Smell. Mencium, membau. Apa? Mencium baunya, membau. Smell. Apanya contoh master ini? He makes the white ball to play football. What did you mean here? He makes the white ball to play football. Contohnya, she makes, my mother, my mother makes me, my mother wants. Apanya maksudnya? Coba Mastri dulu. Apa maksudnya Miss Mastri? He makes him do his homework. He makes him do his homework. Make itu adalah make itu kata kerja. Jadi kalau misalnya setelah kata kerja make itu harus infinitive. Misalnya she makes him do his homework. Jadi yang kalian lihat ini, jadi make itu bukan bear. Make itu bukan bear. Make itu adalah kata kerja utama. Tapi setelah kata kerja ini, setelah kata dari kerja see, notice, observe, watch, hear, feel, smell, make, let, kita menggunakan bear. Contohnya, she makes him cry, atau she made him cry yesterday.
You see the difference? No, bisa jadi makes itu bukan bear, tapi itu adalah kata kerja. Tapi setelah kata kerja makes, kita harus menggunakan bear. Misalnya kalau misalnya dia membuatnya menangis, kan pernah, berarti membuat sama menangis itu adalah dua-dua kata kerja. Bisa ya? Dia membuatnya menangis. Oke, bisa. Membuat itu adalah kata misalnya kan kadang in our daily conversation sometimes siapa yang buat ini menangis? Oke. Who makes him cry? Oke, contoh who made him cry? Bisa? Oke. Yang I hear your voice in the line. Itu kan cuma satu aja deh kata kerjanya deh. Jadi itu namanya kata kerja, bukan. Jadi kalau kita menggunakan misalnya dalam kapan kita menggunakan tuh, when will we use to infinitive and bare infinitive? If jika dalam satu kalimat sederhana atau in simple sentence kita menggunakan dua kata kerja. Contoh, let's see. Okay, now focus. Okay, Miss ulangi lagi ya. Kayaknya agak bingung ini. Contoh nomor ya. Ya. He made me fail. Ini fail maksudnya Mas Tri di sini fail atau feel? Oke. Contohnya coba lihat dulu, coba. Oke, coba lihat dulu nomor 1. Page 5.3. Oke. We walk to the office. Jadi ini adalah subjek. Subjeknya we, predicate walk to the office complement. Oke. I want to sleep. Jadi predikat itu sama dengan kata kerja. Oke, jadi predikat itu adalah posisinya predikat itu adalah setelah subjek. It can be kata kerja, bisa dari gabungan kata kerja dan objek. Oke, jadi predikat itu gabungan kata kerja dan objek. Contoh, nomor 2, I want to sleep. I want to sleep itu adalah predikat. Want as verb. Want sebagai kata kerja. To sleep sebagai to infinitive. Okay, now number 3. The student began to study. Okay, began here sebagai kata kerja. To study sebagai to infinitive. Tetapi you have to remember in your mind, to infinitive itu adalah juga kata kerja, tapi namanya to infinitive, kata kerja to infinitive. Karena apa? Karena menggunakan preposisi to. Because it is impossible, karena itu tidak mungkin kita menggabungkan dua kata kerja secara bersamaan. Misalnya I won't sleep. That's why we use to here. Preposisi to form, untuk membentuk to infinitive. Oke. I wanna itu namanya itu slang words. Slang word. Jadi I wanna itu adalah want to. Jadi dalam writing kalian nggak boleh menggunakan wanna, itu namanya slang words, itu bukan academic words. Jadi wanna itu dari want to. I'm gonna, going to. Oke.
Bisa ya. Jadi wanna itu adalah dari want to. Oke, I wanna do that. Oke, saya ingin melakukan itu. Oke. Now let's see number 4. The teacher asked him to sit down. The teacher as a subject, asked him to sit down as a predicate, but predikatnya ada terbagi-bagi. Terbagi as sebagai kata kerja, him sebagai objek atau direct or ini adalah sebagai objek dari kata kerja as. To sit down adalah sebagai bear in to infinitive. Correct, that's correct. Thank you. Okay. Now let's see number 5. He lets the students play in the classroom. He as a subject, lets as a main verb atau verb. Kenapa dia menggunakan s? Because the subject is the third singular dan tensesnya dalam bentuk present tense. The students di sini apa? Object. Play sebagai bare infinitive. Jadi kapan kita menggunakan bare infinitive? Ketika misalnya dalam kalimat itu ada dua kata kerja dan kata kerjanya adalah yang ini di dalam box ini. See, notice, observe, watch, hear, feel, smell, make, let. Bisa? You get it now? Ya? Ya, it can be. Atau contohnya misalnya dia membuat aku merasa sedih. Gimana? Itu ada dua kata kerja kan? Dia membuat aku merasa sedih. Gimana caranya? Coba Mas Ri dulu. Coba di inbox, di kotak box. Dia membuat aku merasa sedih. Sekarang bentuknya tensesnya present. Sudah dibuat Mbak Jum itu duluan. Okay, he makes me feel sad. You know that? So, feel, okay. He makes me feel sad. So, feel ini posisinya bisa dua, bisa sebagai kata kerja, bisa juga dia sebagai bare in infinitive. He made me feel sad, okay. Oke, bisa ya? You get it? Oke. Semua sudah mengerti kan tentang soalnya di dalam TOEFL we can find this kind. Jadi kalian harus try to remember, try to memorize kata kerja yang ini. Kalian harus bisa mengingat kata kerja yang ini. Jadi di dalam kalimat if in one sentence there ada menggunakan dua kata kerja. Ingat kalimatnya itu ada kalimat simple menggunakan dua kata kerja dan kata kerja utamanya adalah one of these. You have to use bare infinitive under this kind of verb. Oke, bisa ya? Ini namanya kata kerja. Iya, jadi posisinya kata kerja ini setelah subjek. Jadi misalnya kan ini seperti ini deh, sekali lagi once again. Dia melihatnya mencuri dompetmu kemarin. Dia melihatnya mencuri dompetmu kemarin. Ada dua kata kerja di situ kan? Yang mana kata kerjanya? Melihat sama mencuri. Nah, bagaimana kita membuatnya ke dalam kalimat? Bagaimana kita menerjemahkannya? How will we translate this into sentence? Dan kalimatnya itu adalah simple sentence. Oke, dan kalimatnya adalah satu kalimat saja. Oke. That's why we have to use bare or to. Tapi di sini karena kata kerjanya she melihat, berarti kita harus menggunakan bare in infinitive. She saw him steal. Oke. Oke. Ya.
setelah objek. Dia posisi bare infinitive itu setelah objek. Tetapi ada juga to infinitive setelah objek. Iya, nomor 4 you can see, nomor 4, contoh nomor 4 dalam buku. Tetapi ingat kuncinya adalah kata kerja. Kalau misalnya seperti ini, dia berencana mencuri mobil. Kita menggunakan kata, ada dua kata kerja yang sama, kita harus menggunakan, coba biar bisa kalian membedakan ya. Miss ambil kata kerja yang sama, mencuri, oke. Contoh yang sederhana, contoh yang sama dengan bare infinitive ini, mencuri mobilnya aja. Dia berencana mencuri mobilnya. Dianya laki-laki, dia berencana mencuri mobilnya. Gimana? Coba Mas Tri dulu, Mas Tri, who knows? Oke, coba di kotak box punya siapa yang duluan muncul? Dia berencana mencuri mobilnya. Atau dia berencana mencuri mobil, itu aja. Dia berencana mencuri mobil. Oke? Hari. Iya, that's correct. Tapi itu nggak pakai T, Mas Tri. Kalau T itu tanaman. He plans to steal the car without T. Oke, nah coba stop, berhenti di situ. Coba perhatikan. He plans to steal the car and she saw him steal your purse yesterday. You know the difference? Gimana perbedaannya? Coba Mas Tri ngomong dulu. Coba, I want to hear your voice. Contohmu dengan yang di contoh Miss. Kan di situ sama-sama mencuri. Kenapa di situ pakai to steal? Kenapa di sini pakai steal? Contoh slide 4. Terus diklik, soalnya Miss itu bisa. She show him steal your purse. Oke, ini Miss ketik. Oke, between two sentences. Okay, between two sentences is okay, the verb in the first sentence use no, kata kerjanya no, bukan di situ utama atau apa. Caranya gini, iya pakai plan itu diikuti oleh to infinitive. Kalau di contoh yang ini, she saw him steal your purse yesterday, walaupun sama-sama mencuri, but we use bare infinitive here because the verb or the main verb is so or see must be followed by bare infinitive. Iya. Kata kerja atau kata kerja sih, tapi kalau misalnya bisa membedakan kata kerja aja bisa, tapi kata kerja utama bisa. Sedangkan ini sebenarnya seperti semuanya sih kata kerja. Oke, to infinitive itu juga kata kerja karena infinitive itu adalah kata kerja bentuk pertama. But because there are some kinds of term, karena kita dalam satu kalimat menggunakan dua kata kerja, that's why ada yang disebut dengan kata kerja, ada yang disebut dengan to infinitive atau bare infinitive. Jadi biasanya kalau misalnya
yang pakai to itu udah bisa disebut to infinitive, nggak pernah lagi disebut ya just actually we can say like kata kerja bentuk to infinitive, but to make it simple just say to infinitive. Oke, jadi contohnya, jadi how the answer is, jadi cara menjawabnya seperti ini. The difference between the first and the second sentence or these two sentences is the first sentence uses the verb in the first sentence is plan. Planned must be followed by to infinitive. While sedangkan atau on the other hand atau sedangkan the verb in the second sentence is so must be followed by bare infinitive. That is the way to answer. Itu caranya menjawab. Okay, now let's see. Okay, we took a lot of time to explain this. Okay, you can see this. They heard someone knock the door. Bahasa Indonesianya, mereka mendengar seorang mengetuk pintu. Berarti ada berapa kata kerja di situ? Ada dua. Oke, ada dua. Jadi kita menggunakan, kenapa di sini menggunakan knock? Kata di sini heard. Heard itu adalah bentuk kedua dari hear. Okay, you see that? There are two. This is verb. This is bare in infinitive. Okay. No. That's why it is called bare infinitive. There is no changing. Enggak deh. There's no changing. Tidak ada perubahan di sini deh. Jadi to infinitive, to plus verb one. Bare infinitive berarti itu infinitive itu sendiri. No changing. Tidak ada perubahan. Tidak ada pengurangan. No addition. Tidak ada penambahan. No omission, tidak ada penghilangan, tidak ada pengurangan. Semuanya dalam bentuk pertama, kata kerja bentuk pertama. In bahasa Indonesia it is called kata kerja bentuk pertama. Jadi bare infinitive atau to infinitive itu tidak ada pengaruh dengan bentuk tensesnya atau jenis tensesnya. You see? Arina udah bisa deh. Jadi kalau how caranya gimana? You have to see the example first, okay? Just see the example, okay? Okay. Don't care about that. Ignore it. Okay. Lihat dulu contohnya. Udah bisa? Bisa deh. Kalau nggak ada, kalau belum bisa bilang sama Miss ya. Nanti lewat itu. Oke, bisa ya? Oke, no question? Oke. 1, 2, 3. Okay, now let's go to another slide. Okay, now we come to Jiran. Okay. Please turn over your coba dibuka bukunya page 5.4. We are talking about Jiran. Okay. Semua sudah buka bukunya kan? Halaman 5.4. Okay. What's wrong with this? No, it's trembling. Okay. Iya, coba.
So make sentences using the pair of ears. Okay. Aduh, what's wrong with this? I don't know. Wait. Let's see this. Okay. Okay. What is a gerund? A gerund is a verbal that is used as a noun and has an ending. Okay, jadi gerund itu adalah a verbal, sebuah kata kerja yang digunakan sebagai noun dan has an ing ending dan mempunyai akhiran ing. Okay. How to form a gerund? Okay. How to form a gerund? Example. So that's why it is called. Okay, you have to remember the definition. Gerund itu adalah kata kerja yang berfungsi sebagai noun dan mempunyai akhiran ing. Berarti itu bagaimana membentuknya? Berarti kata kerja plus ing. Kata kerja apa? Kata kerja bentuk pertama plus ing. Okay. Aduh, what's wrong with my PowerPoint? Okay. Wait. Okay, now let's see your book. Okay. Nggak tahu apa dengan kenapa slide-nya ini. Okay. I don't know what's happened to this. Okay, now let's see. So, jadi you have to remember the definition. First, you have to know the definition first. Okay, the definition is, tadi masih ingat definisinya ya? Okay, gerund itu adalah kata kerja yang berfungsi sebagai noun. Okay, mempunyai bentuk akhiran atau mempunyai ing. Okay. Okay, now let's see the table 5.3. Table 5.3. Subject, the students, predikatnya are playing, complementnya in the schoolyard. Okay, so the students are playing in the schoolyard. Okay, jadi the students are playing, di situ ada, coba lihat, to be plus verb plus ing. Playing di situ, walaupun dia di situ kata kerja bentuk ing, itu bukan gerund. That's not gerund, but this is verb, right? Yeah. So actually the same sentences. Okay, now let's see. Okay, so coba dilihat the third paragraph. Coba dilihat, perhatikan paragraf ketiga. Salah satu fungsi, one of the function of the gerund is as kata kerja. Please underline, coba di underline or di highlight. Okay, sebagai kata kerja. Salah satu fungsinya adalah sebagai kata kerja. The third paragraph, paragraf ketiga. In the first line. 54, page 5.4. Okay. Paragraf ketiga. Ya, Anda betul. Salah satu fungsinya adalah sebagai kata kerja. Please underline salah satu fungsinya adalah sebagai kata kerja. One of the functions is as. Oke, jadi kata kerja atau sometimes it is called participle. Jadi kata kerja berbentuk ing, fungsinya sebagai pertama sebagai kata kerja. Now let's see page 5.5. Halaman 5.5. Fungsi yang kedua adalah dari kata kerja berbentuk ing sebagai noun modifier atau menjelaskan kata benda. Jadi modifier itu adalah penjelas. Modifier dari kata modify, menjelaskan. Jadi modifier itu penjelas. To modify, modifier. Jadi noun modifier adalah menjelaskan kata benda. Let's see the example in table 5.4. Okay. The subject, subjeknya terdiri dari modifier plus noun. The falling snow is sebagai predicate, complement beautiful. Okay, you see, jadi the falling snow, okay, or sometimes it is called the rolling snow, okay, is beautiful. Jadi falling di sini, okay, jadi ini adalah fungsi verb ing yang kedua. Okay, sekarang kita discuss verb ing dulu ya, belum gerundnya. Jadi fungsi
Verb ing yang kedua adalah sebagai noun modifier. Oke. Atau noun modifier itu coba di underline, fungsi yang kedua dari kata kerja bentuk ing adalah sebagai noun modifier, menjelaskan kata benda. Please underline or highlight. Coba digarisbawahi atau di highlight. Oke. Coba now let's see. Coba dilihat paragraf yang di bawah tabel 5.4. Oke, coba paragrafnya itu bentuk ing. Coba dilihat. Oke, dilihat baris ketiga dari bawah. The line 3. Oke, the third line. Oke, the third line. Noun modifier maksudnya adalah sebagai penjelas dari kata benda atau menerangkan kata benda. Bisa di underline itu. Oke. Kata yang menerangkan kata benda disebut kata sifat. Underline. Jadi dari noun modifier sampai adjective underline. Oke. And then underline again present participle yang berfungsi sebagai adjective. Oke. Present participle yang disebut. Jadi underline jadi verb ing itu disebut dengan atau verb ing itu verb plus ing disebut juga dengan present participle. Oke. Present participle itu adalah kata kerja yang berbentuk ing. Oke, underline present participle yang berfungsi sebagai adjektif atau kata sifat. Contohnya di example, the moving vehicle makes us dizzy. The moving ini adalah menjelaskan vehicle. Oke. The boiling water, the boiling menjelaskan water. Maksudnya air yang bagaimana? Air yang mendidih. Jadi the boiling here functions as adjective. Jadi fungsi boiling di sini adalah sebagai adjektif untuk menjelaskan water yang bagaimana, air yang bagaimana, air yang mendidih. The boiling water. Okay, bisa ya? Okay, now let's see. Okay, turn over. Okay, page 5.6, halaman 5.6. Okay, sudah di highlight tadi ya. Now let's discuss about jiran. Jiran function as a subject. Yang pertama, jiran sebagai subject. Okay. Okay, coba lihat, let's see table 5.5. Subject, fishing is exciting. Jadi fishing di sini adalah sebagai subjek. Dia dari kata kerja fish plus ing. Coba dibuat di sampingnya. Okay, fish plus ing. Bisa ya? Fish, lihat di box, di chat box, plus ing. Oke, sama dengan fishing. Oke, coba dilihat, let's see in the chat box. Oke. Jadi fishing itu coba dibuat di sampingnya bertahu fish plus ing. Oke. Jadi fishing di situ adalah sebagai noun. Dia bukan sebagai kata kerja karena dia di situ berfungsi sebagai subjek. Karena yang kita tahu that as we know that yang subjek noun itu subjek itu adalah kata benda. Subjek itu itu adalah jenis kata benda. Jadi fishing di situ, fishing is a noun. So fishing there is a jiran. Jadi the first function of jiran is a subject. Okay. The same case, okay, singing traditional songs, okay. Singing traditional songs is exciting. Singing di sini adalah sebagai jiran, sebagai noun. Singing traditional song itu adalah noun phrase, maksudnya nyanyian. Okay, singing traditional songs. Okay. Now reading novels makes him homesick. Okay. Reading novel. Okay. Membaca novel. Reading di situ adalah sebagai jiran, sebagai subjek melengkapi novels. Pernah nggak kalian writing is my hobby? Pernah kan buat kalimat di situ? Jadi writing, the function of writing here is a subject atau yang disebut dengan jiran as a subject. Bisa ya? Okay, now jiran as a subject. Okay.
Okay, now let's see gerund as object of, sebagai objek dari kata kerja, object of a verb. Okay, let's see table 5.6, subject, verb, object. Now, the example number 1, my father avoids eating too much fat. My father as a subject, avoids sebagai kata kerja, avoids itu menghindari, object eating too much fat. Jadi eating di situ adalah sebagai objek dari kata kerja avoid. Kata kerja, makanya dikatakan objek kata kerja. Itu kalau dikatakan objek kata kerja, objek itu directly after kata kerja. Jadi kenapa dikatakan objek kata kerja? Karena posisi objek itu setelah kata kerja. The students finish studying. I finish writing. I finish swimming. Okay, buat seperti lagi, study itu dari study plus ing. Okay, I wouldn't mind helping you. I didn't mind helping you. Saya tidak keberatan menolongmu. Okay, I wouldn't mind. Dari kata kerja mind, kata kerjanya mind, helping itu adalah sebagai gerund as an object. Okay, jadi bisa ya. Okay. Okay, now let's see nomor 3, gerund as a object of preposition. Okay, object of preposition berarti tadi objek kata kerja, berarti objeknya setelah kata kerja. Berarti kalau dikatakan objek preposisi atau object of preposition, berarti posisi objek itu setelah preposisi after preposition. Okay, example table 5.7. They went home without telling me. Okay, they is a subject, went home sebagai verb atau predicate, preposisi without. So without as a preposition, object telling me. Jadi telling me itu adalah objek dari preposisi without. Okay, bisa ya? Jadi dikatakan dia objek dari objek preposisi because the position of object is after preposition. Objek kata kerja or the object of a verb because the position of object is after verb. Bisa ya? Jadi okay, now let's see. Okay, misalnya kan I will go there after finishing my job. Pernah kan? Okay, so I will go there after finishing my job. So after is preposition. Finishing my job, object of preposition. Okay, now let's see number 4, gerund as a complement, sebagai pelengkap. Her hobby is cooking. Jadi biasanya pelengkap itu dikatakan pelengkap after to be atau mental atau relational process. Oke, jadi dikatakan biasanya sebagai gerund sebagai pelengkap itu berarti setelah predikat, setelah kata kerja atau setelah to be atau setelah relational process. Her hobby is cooking. Her hobby as a subject is to be, di situ to be. Okay, so cooking adalah complement. Jadi is di situ sebagai relational process to relate her hobby and cooking. Okay, what is her hobby? Her hobby is cooking. So the function of is atau to be is here, so to relate between subject and complement. Jadi predicate di sini is cooking ini sebagai predicate. Predicate-nya terdiri dari kata kerja dan complement. That is pelengkap. Misalnya she makes me what? She makes me happy. Okay. Okay. Yeah, that's correct. Okay. I have some exercises here. Okay. I don't know what happened to this.
Do you have any question regarding to the function of jiren? Ada pertanyaan yang berhubungan dengan fungsi jiren? Okay. Now let's see this exercise. Okay. Coba diperhatikan latihan yang ini. Fill in the blanks by using to infinitive, bare infinitive, or jiren. Okay. Could you please stop? Okay. How many? Could you please stop? Jadi sebenarnya, tadi udah miss di semua. Jadi ada beberapa kata kerja seperti to infinitive dan bare infinitive itu jiren juga seperti itu. Ada beberapa kata kerja yang diikuti oleh jiren kalau fungsinya sebagai objek dari kata kerja. Jadi tidak semua kata kerja bisa diikuti oleh jiren. Itu di function nomor 2. Jiren as an object of verb. Jadi ada beberapa kata kerja yang diikuti oleh jiren. Nanti Miss kasih listnya ya. Nanti Miss upload di Facebook. Okay. Could you please stop blah 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 so much noise? Okay. Tom reviews blah blah blah. Okay, reviews blah 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 me any money. Don't let them try this dangerous game. I don't enjoy write letters. Miss Lee was very sick. No one there. Okay. I have arranged. Okay. Let's see number 1. Bisa? It's too far, but I try. Okay. I don't know. Wait, why sama? Wait. Okay. Okay, I will give you exercise later. Okay. Miss akan kasih exercise berikutnya. Okay, now let's see this. Okay, could you please stop making so much noise? So stop, misalnya stop smoking. Pernah dengar? Stop smoking. Jadi okay. Jadi stop itu jadi itu selalu diikuti oleh jiren. Could you please stop making so much noise? Okay. Bisa? Okay, nomor 2 apa? Refuse. Tom refuse. Refuse itu diingat gak tadi? Refuse. Iya, berarti itu pakai to infinitive, bare infinitive, atau jiren? Really? Are you serious? Masri apa Masri? Reviews tadi, reviews. To lend. Okay, reviews to lend me any money. Okay, now don't let them try. Kenapa? Let ini harus dipasangkan dengan bare. Contohnya tadi, I will let you know. Bisa ya? Let, ingat ya. I don't enjoy. Kalau enjoy apa? Really? I enjoy writing, not reading, writing. That's good. I don't enjoy writing letters. Okay. Jiran. Okay, now number 5. Miss Lee was very sick. No one there. Okay, there. Really?
Ini membaca talk deh, talk. Talk, coba talk. Oke, no one there. Itu there itu biasanya familiar itu. Don't dare. Berani. Iya, to infinitive. No one dare to talk during her lesson. Tidak ada seorang pun yang berani berbicara selama jam pelajarannya. I have arranged. I have arranged. Yeah, to play. Okay. Tom made an. Yeah. Yeah, bare infinitive. Yeah, that's good. Okay, now number 3. Have you finished? Have you finished? Barusan tadi nih. Have you finished? Iya, Jiran. Jiran, have you finished washing? Jiran, not Jaren. Jiran. Number 3. And over. To look. Yeah, that's correct. To infinitive. Okay, number 10. He admitted. No, admitted. Stealing. Stealing. Okay. She doesn't want. Yeah, the easy one. Okay, number 12. It is not allowed. Yeah, to talk. Yeah, that's correct. Okay, now number 13. Would you mind? Would you mind? Itu barusan tadi ada kita bahas. Would you mind? Yeah, answering. Okay, answering. Would you mind answering me some questions? Okay, now number 14. Okay, they are watching their children. Okay, we just discussed about this. They are watching their children. Okay. No. Okay. Play. That's not true. Tapi play. You see that? Okay. They're watching the children play. Watch. Must be followed by bare infinitive. Is it right? Okay. Well, okay. Sudah ya. Bisa mengerti ya? Okay, udah bisa. Jadi one thing that you have to remember is you have to remember what kind of verb must be followed by to infinitive, must be followed by bare infinitive, or must be followed by gerund. Okay, you have to remember. I will post this kind of verb. Mana yang diikuti oleh the infinitive, mana yang diikuti oleh bare, mana yang diikuti oleh gerund. Okay, do you have any questions so far? This kind of case, tentang to infinitive, bare sama gerund ini biasa dikeluarkan di TOEFL. Okay. Iya, latihan. Practice makes perfect. Easy. Do you have any questions so far? Do you have any question? So far so good? Yeah. Well, if you don't have any question, I want to end this lesson. Ya. Ya, bare infinitive itu hanya sedikit aja. Just a few.
sisanya itu infinitive sama gerund ya. Oke, tapi intinya kalau dalam satu kalimat itu ada dua kata kerja. Oke. No questions? Well, I think that's all for tonight. Thank you for your attention. Let's discuss this for next time. Okay.